Mayong gabi inay, ako si Luigi Hitobe Gramos, estudyante sa Philippine Normal University, Mindanao. Ani ako karon kay mag-interview sa imuha sa imuhang kasinatian sa kalinaw, kagubot ug normal nga kinabuhi sa una ug karon. Ako, si Erlinda Ramos, nagpuyo sa La Union, Prosperidad, Quezon del Sur. Ang akong edad, 71, senior na. Pinakauna nga pangutanan na is kaning pwede ba nimo maistorya kung unsa ang dagan sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi sa inyong lugar sa una kadtong bata pa? Ang dagan sa kinabuhi, ang tabang sa among amahan o pinhan, magtrabaho sa uma, mag-uma, limpisa, magpugas ug humay ug mais. Mauna, mga lagot mon, saging, kamuti, balanghoy, karlang, mauna among itanom kay mag-uuma man mi. Pangkaduha nga pangutana na ino nga kaning sa inyong probinsya o lugar sa una giunsa man ninyo pag tinabangay sa mga magsilingan kung naay magtanom, mag-ani o kung naay maglisod? Ay, magtinabangay yun. Magtabang, naitanomon, tabangan. Wa pa may suhol-suhol sa una. Lusong-lusong raman mi. Magtabangay yun. Naay magtanom, mag-ibot og similya sa humay, sa basakan. Maglarot. Nga. Kung naay maglisod, tabangan po. So, pangkatulong nga pangutana na no. So, daghan man og kasinatian sa kagubot sa Mindanao no. So, ang giunsa ang pag-apektoan ng gubot sa inyo ha ug naka-testing na pubod mo og pagbakwit tungod ana nga gubot? Nakabakwit man dinhi sa baba ning bakwit sa panahon ng nagubot ang among barangay. Unsa dahilan ana nga gubot nay? MPA og sundalo. Mao pa to ang kagubot. MPA og sundalo. Nakabakwit mi diri sa Prosperidad. Diri ra pud mi nang bakwit sa among lungsod. So, pangkaupat na no sa giunsa man ninyo pagsulbad sa inyong lugar kung naay lalis ug away, labi na bahin sa mga yuta ug mga kautlanan ug uban pang mga butang? Ay magkuan, meeting, meetingon, may mga kaso-kaso sa yuta o uban pang. Daghang salamat na sa pagtubag na no. Daghang salamat. Salamat.